नमस्कार बंधुरा आज आमी बानाबो फ्राइड राइस। एखाने 1 कप बासमती चाल निये नियेछि। एटाके भालो करे धुए आमी 2 घंटा भिजिए राखबो। फ्राइड राइसेर जोन्नो आमी नियेछि बीन, गाजर, कड़ाइशुटी, किशमिश और काजू बादाम। बीन, गाजर, कड़ाइशुटी आमी छोटो छोटो करे केटे नियेछि। भातटा आमार बानानो हये गेछे। एबार आमी एते नुन दिए देबो, चीनी और घी। घी दिए आमी माखिए नेब। आमी 3 चामच घी दिएछि। एबार आमी एते किशमिश और काजू बादामटा भेजे नेब। ओई घिएतेई आमी देबो 3টে तेजपाता और गरम मसला, गोटा गरम मसला। एके एके सब्जिगुलो दिए देबो। এই যে ডিম দিলাম, এই গাজরগুলো আমি দিয়ে দেবো। এরপর আমি কড়াইশুঁটিগুলোও দিয়ে দেবো। সবগুলো ভালো করে ভেজে নেব। এখানে নুন দিয়ে দিলাম যাতে সবজিটা তাড়াতাড়ি নরম হবে। সবজিটা ভাজা ভাজা হয়ে গেছে। এবার আমি এতে দিয়ে দেবো চিনি, কাজু, তেজপাতা, গরম মশলা যেটা ভেজে রেখেছিলাম সেটাকে আমি দিয়ে দেবো। এবার আমি অল্প অল্প করে ভাত দিতে থাকবো। ভাতটা আমি অল্প অল্প করে দিতে থাকবো, একবারে সব ভাত দেবো না। রাইসটা আমার পুরোপুরি বানানো হয়ে গেছে।